नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 15 तारीख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर गैस संकट रो मिलिबो मुक्ति। भारत आसुछि दुटी एलपीजी टैंकर। भारत रे एलपीजी संकट बढ़ुवा मध्य एक बड़ आश्वस्ति खबर सामना को आसीछि। ଏହି ସଂକଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜିସ୍କିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହାପରେ ଇରାନ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଏଲପିଜି ଜାହାଜକୁ ହରମୁଜ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ନା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜିର ଘୋର ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ଚାରିଥର ଫୋନ୍ କଲ୍ ପରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ହରମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଦୁଇଟି ଏଲପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ହେଲା ଶିବାଲିକ ଏବଂ ନନ୍ଦା ଦେବୀ। ସଫଳତାର ସହ ହରମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରା ଭିତରେ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜିଠାରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁଣି ଥରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଲପିଜି ସଂକଟକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଆସାମର ସିଲଚରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ତଥାପି ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କିଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉପରେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ତାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଘୋଡ଼ା ବେପାର। ନବୀନ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଘୋଡ଼ା ବେପାର। ବିଧାନସଭାରେ ମକ୍ ପୋଲିଂ ଶେଷ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ନବୀନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି, ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟାମକେଶ ରାୟ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରିବ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦଳ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ବ୍ୟାମକେଶ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିପାରିବ। ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ନିମ୍ନରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିବା ସହ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ବାହାର ସହିତ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ହୋଇଥିବା କର୍ପସ୍ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରୀଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଏମ୍.ଏସ୍. ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଯୁବତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମହିଳା ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରିଣୀଙ୍କ ବିବାହିତ ଝିଅ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ସହିତ ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ବିବାଦ ମାମଲା ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ନମ ଭାରତ ନାମକ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନମ ଭାରତ ରାପିଡେକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ନମ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିପାରିବ। ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ତେବେ ଯଦି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଏ ତେବେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଧାରଣ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ବିଛାଇବାକୁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରପ୍ତାନୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ଅଣ୍ଡା। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହାର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତର ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଜାତୀୟ ଅଣ୍ଡା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ 7 ଟଙ୍କା 6 ପଇସାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 4 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 138.36 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ 117.4 ଲକ୍ଷ ପରିମାଣର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତଥାପି ଅଣ୍ଡା ଦର ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଲା କେମିତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ଅଣ୍ଡା ରେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶ୍ରୀମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ କାଟ୍ରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଳବାଇର ଜମ୍ମୁ ରେଳ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତ୍ରା କରି ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳକୁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳ ଫେବୃଆରୀ 21ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ସେଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗତ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଚଳାଚଳ ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଳବାଇ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋଦି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆସାମରେ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ବାରାକ ଉପତ୍ୟକାର ସିଲଚରଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଯେପରି ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ, ଭଡ଼ା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଭାରତର କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆଜିଠାରୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଟିକେଟରେ 425 ଟଙ୍କାରୁ 2300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେଟ୍ ଫୁଏଲ ଦର 85%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟୟ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି। ଘରୋଇ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଶୁଳ୍କ 425 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 900 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଚକ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଶାସକ ଦଳକୁ ବି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଭୟ, ପାରାଦୀପ ଯିବେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଭୋଟିଂ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଘାରିଛି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଡର। ଏହି କ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ତାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ରାଜଧାନୀ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୟ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜେପି ତାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପାରାଦୀପରେ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ କେବଳ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ ନେଇ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ,
दुई उपमुख्यमंत्री मंत्री विधायक सांसद माने उपस्थित अछंती। केवल सेतिक नुहे सब जिला एवं निर्वाचन मंडली रे बीजेपी एसआर को नहीं कर्मशाला करिबो बोली निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर एप्रिल 1 रु बदली जीवो एसबु नियम पॉकेट उपरे पड़िबो सीधा सड़क प्रभाव। चलित वर्ष केंद्रीय बजेट रे आयकर आईन रे अनेक संशोधन करा जायतिला जार लक्ष्य नियम को सरल करबा एवं करदाताक पई प्रक्रियागत बोझ ह्रास करबा। प्रमुख परिवर्तन गुड़िक मध्य टीसीएस रो हार ह्रास, एसटीटी रे वृद्धि एवं संशोधित आयकर रिटर्न दाखल करिबार शेष तारीख वृद्धि सामिल अछि। सरकार ऑडिट होई नथिबा करदाताक पई आईटीआर 3 एवं आईटीआर 4 दाखल करिबार शेष तारीख मध्ये वृद्धि करछन्ते। या सत्ता सरकार विदेशी संपत्ति प्रकाश करिबा पई एककालीन सुযোଗ भली पदक्षेप घोषणा करछन्ते। एही परिवर्तन गुड़िक 1 एप्रिल 2026 रो कार्यकारी हेबो। नूतन आयकर आईन 2025 1 एप्रिल 2026 रो समस्त करदाताक पई आनुष्ठानिक भाବରେ लागू हेबो। यह विद्यमान आयकर आईन 1961 को बदलाइबा 2026-27 आर्थिक वर्ष पई आयकर स्लैब रे कोनसी परिवर्तन होई नै एवं विद्यमान स्लैब गुड़िक जारी रहिबो। परवर्ती खबर मध्य प्राच्य महायुद्ध 24 घंटा मध्य दुबई उपरे द्वितीय थर आक्रमण। बागदाद स्थित अमेरिका दूतावास को टार्गेट। दुबईर आर्थिक केन्द्रस्थली रे एक अट्टालिकार आक्रमण को प्रतिहत करने समय खसीथिबा भग्नावशेष पड़ी। अमेरिका इस्राएल ईरान युद्ध 15तम दिन में पहुंचीथिबा बेले 24 घंटा मध्य यह द्वितीय थर पर दुबई उपरे आक्रमण होइछि। तेबे এই ঘটনাରେ कौनसी अग्निकांड किंबा मृताहत होइनथिबा सूचना मिलिछि। এই घटना संपर्क में दुबई मीडिया ऑफिस एक्स प्लेटफॉर्म रे सूचना दे कहिछि जे एक सफल प्रतिरोध कारणरू दुबईर एक अट्टालिकार सम्मुख भागरे किछि भग्नावशेष पड़िथिला। वर्तमान परिस्थिति संपूर्ण नियंत्रण रे अछि। शुक्रवार दिन दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर रे थिबा एक कोठर सम्मुख भागरे एही भग्नावशेष पड़िथिला। एही समय स्थानीय अंचल रे प्रबल शब्द सुनिबाकू मिलिथिला एवं कड़ा धुआं बाहरुथिबा देखिबाकू मिलिथिला। एही घटना संपर्क में जड़े प्रत्यक्षदर्शी कहते जे यह तांको जीवनर सबठारु भयंकर शब्द थिला एवं माटी थरी उठिथिला। परवर्ती खबर मध्य प्राच्य महासंग्राम। अमेरिका दूतावास उपरे आक्रमण कला ईरान। ईरान रक्तमुखा हेबारे लागिछि। अमेरिका और इस्राएल उपरे प्रतिशोध नेबारे लागिछि। अटकी जाइथिबा एक प्रोजेक्टर रो भग्नावशेष दुबईर आर्थिक केन्द्र रे थिबा एक कोठा उपरे पड़िछि। रिपोर्ट अनुसार 24 घंटा कम समय मध्य दुबई यह द्वितीय आक्रमण। एथिरे कौनसी अग्निकांड घटी नाही किंबा केही हताहत होइथिबार रिपोर्ट मिली नाही। परिस्थिति को संपूर्ण नियंत्रण रे अछि बोली दुबई मीडिया ऑफिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोस्ट कहिछि। इराकर राजधानी बागदाद रे थिबा अमेरिका दूतावास उपरे ईरान एक क्षेपणास्त्र माड़ करिछि। दुई जन इराकी सुरक्षा अधिकारी कहते बागदाद रे थिबा अमेरिका दूतावास परिसर भितरे एक हेलीपैड रे क्षेपणास्त्र माड़ होइछि। तेबे एने बागदाद रे थिबा अमेरिका दूतावास पक्षरु कोनसी मंतव्य दिया जाय नहीं। परवर्ती खबर महिला को ऋतुस्राव छुट्टी आवेदन खारज कले सुप्रीम कोर्ट। केही सेमानकु चाकरी देबे नहीं। महिला मानक पई ऋतुस्राव कालीन छुट्टी आवेदन को शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट खारज कर दैछन्ति। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत कहते बाध्यतामूलक ऋतुस्राव छुट्टी महिला मानक नियुक्ति उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकाई पारे। जदि आमे एपरि आईन करू तेबे नियुक्तिदाता माने महिला मानक नियुक्ति देबे नहीं। से माने तांको भिन्न दृष्टिकोण रे देखिबे। एभली आईन कर्मजीवी महिला मानक मध्य मानसिक भय किंबा पुरुषक तुलन रे से माने कम बोली संकेत जीव। एही प्रसंग रे प्रधान विचारपति आवेदनकारी को चेतावनी दे कहिथिले आपण नियुक्तिदाताक मानसिकता जानि नांती। सचेतनता और संवेदनशीलता भिन्न कथा, किंतु जो मुहूर्त में आपण ऋतुस्राव छुट्टी को बाध्यतामूलक करेंगे ता परवर्ती स्थिति कर्मजीवी महिला भल हेबनी। विशेष भाव में आवेदनकारी चाहूले सुप्रीम कोर्ट महिला कर्मचारी किंबा छात्री मानकु ऋतुस्राव समय छुट्टी देवाक निश्चित करंतु। किंतु प्रधान विचारपति एपरि निष्पत्ति महिला मानक विरोध में ही जीव कही खारज कर दैछन्ति। परवर्ती खबर अमेरिका दूतावास उपरे आक्रमण कला ईरान। चारिआडे धुआंमय। इस्राएल एवं अमेरिका निरंतर ईरान उपरे आक्रमण करुछन्ति। युद्ध को 15 दिन होइथिले सुधा एपर्यंत शेष हेबार कोनसी संकेत नहीं। बागदाद रे थिबा अमेरिका दूतावास परिसर थिबा एक हेलीपैड रे एक क्षेपणास्त्र पड़िछि। फल चारिआडे धुआंमय होई पड़िछि। ट्रम्प कहते मोर निर्देश रे युक्तराष्ट्र केंद्रीय कमांड मध्यप्राच्य इतिहास सबठारु शक्तिशाली बोमा आक्रमण करिथिला। ईरान सबठारु गुरुत्वपूर्ण घाटी खार्गो द्वीपरे प्रत्येक सामरिक लक्ष्यस्थल को संपूर्ण ध्वंस कर दैथिला। ईरान कहिछि जे अमेरिका एवं इस्राएल आक्रमण रे प्रत्येक मृत्युर प्रतिशोध नेबो। या परे ईरान बंदर आवास रे एक अमेरिका MQ-9 ड्रोन को गोली करी खसाई दैछि। G7 नेता माने डोनाल्ड ट्रम्प को युद्ध शीघ्र समाप्त करने को अनुरोध करथिले। अधिकारी माने कहछन्ति जे एक फोन वार्तालाप समय जर्मन चांसेलर फ्रेडरिक मर्ज
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कायर स्टारमर एवं फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ट्रम्प को अनुरोध करथिले से रूसिया को युद्धर फायदा उठाइबाकू किंबा प्रतिबंधकरू मुक्ति पाइबारू अनुमति न दियंतु। यूरोपीय नेतामानक द्वारा प्रकाशित चिंता सत्वे अमेरिका अन्य देशगुड़िक अस्थायी भाव में रूसिया तेल किणवाकू अनुमति देव बोली घोषणा करछि। परवर्ती खबर राज्यसभा निर्वाचन कांग्रेस विधायकों प्रतिक्रिया कांग्रेस अवस्था पर बीजेडी दायी। राज्यसभा निर्वाचन में प्रार्थित्व दलर आभिमुख्य को नहीं असंतोष ढाड़ी कांग्रेस विधायक सफिया फिरदौस। से कहते कांग्रेस अवस्था पर बीजेडी दायी एथिस एने आम सह कौन आलोचना करना आगर नुआपड़ा इलेक्शन समय सभापति कौन आलोचना आम सह करनथिले। एबे जो विजु जनता दल पर कांग्रेस पतन घटी से दल वर्तमान बीजेपी सह मिशिछंती। एबे भी सरकार को बिना प्रश्न रे समर्थन दिए बीजेडी कांग्रेस को शेष करने विजु जनता दल षड्यंत्र रचि थाए। सेपटे गतकाली नवीन निवास में बीजेडी विधायकों को प्रशिक्षण देते सुप्रीम नवीन पट्टनायक। गतकाली राज्यसभा भोटिंग ने विधायकों को दि जाइथिला ट्रेनिंग नवीन को मिसाई मोट 44 विधायक सामिल होते। परवर्ती खबर ईरान कड़ा बादल जदि हुए भारत मुहा गुजरात समेत 3 राज्य में सृष्टि हेब संकट। ईरान तैल स्थापन उपर अमेरिका इस्राएल विमान आक्रमण राजधानी तेहरान तथा यार आखपाख अंचल गुड़िकर आकाश को कला मेघरे आच्छादित करिछि। कला धुआं जो लोकों निश्वास नेबा कष्टकर होछि। ईरान रेड क्रिसेंट सोसाइटी एस्टेट वर्षा प्रति सतर्क रहिबाकू लोकों को चेतावनी दैछि। जदि कला बादल हुए भारत मुहा तेबे गुजरात राजस्थान और पंजाब स्थिति संकटजनक हेबो बोली आकलन करा जायछि। तेलयुक्त यह कला बादल जो भारत मध्य विपद रे अछि। ईरान पाकिस्तान पश्चिम अंचल बलूचिस्तान पर्यंत उत्तर पश्चिम दिगरे पवन बहुछि। पाकिस्तान पाणीपाग विभाग ए मेघ और विषाक्त धुआं संपर्क में पूर्व एक चेतावनी जारी कर सारी। तेबे भारत प्रति सीधासड़क विपद सर्वनिम्न रही। परवर्ती खबर सीसी ज्ञानेश कुमार को बहिष्कार करने संसद में 193 विरोधी सदस्यों स्वाक्षर। मुख्य निर्वाचन कमिशनर ज्ञानेश कुमार को बहिष्कार करने दाबी में विरोधी एमपी माने शुक्रवार पार्लियामेंट उभय गृह में नोटिस दाखल कर। उक्त नोटिस रे लोकसभार 130 और राज्यसभार 63 एमपी स्वाक्षर कर। स्वाक्षरकारी मध्य इंडिया ब्लॉक सब सहयोगी दलर एमपी समेत आम आदमी पार्टी सांसद रही। केतेजण स्वाधीन एमपी नोटिस रे स्वाक्षर करता बेले अन्य केतेजण ए प्रक्रिया रे भाग नेबाकू आग्रह प्रकाश करछन्ते। पदवी थिबा जणे सीसी को बहिष्कार करबा लागि पार्लियामेंट रे नोटिस अणाजिबा यह प्रथम घटना। सूत्र अनुसार 10 पृष्ठार नोटिस रे सीसी विरोध में पक्षपात और भेदभावपूर्ण आचरण इलेक्टोराल पांठी तदंतर जाणशुणी प्रतिबंधक सृष्टि करने और बहु संख्यार लोकों मताधिकार वंचित करने आदि 7टी अभियोग रखा। विभिन्न समय विशेषकर भोटर तालिकार स्वतंत्र सघन संशोधन में सीसी शासक भाजपा को सहायता करुवा विरोधी दलगुड़िक अभियोग करछन्ति। परवर्ती खबर बीसीसीआई नमन पुरस्कार घोषणा। शुभमन गिल सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर विनीत द्रविड़ भी हेबे सम्मानित। नमन पुरस्कार 2026 घोषणा कला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। शुभमन गिल सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर टेस्ट एवं वनडे कैप्टेन शुभमन गिल को बीसीसीआई प्रतिष्ठित क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित करा। सेपरि स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर भाव पुरस्कृत करा। मार्च 15 अर्थात आज नुआदिल्ली में एक भव्य समारोह में सम्मानित करा। शुभमन गिल द्वितीय थर पर पुरस्कार जीति। या पूर्व 2023 में सम्मानित करा। तेबे सचिन तेंदुलकर एवं रविचंद्रन अश्विन मध्य दुई थर यह पुरस्कार सम्मानित होइछन्ति। परवर्ती खबर रूसिया तेल को नहीं आसला बड़ अपडेट। भारत बड़ गेम ईरान में चलता संघर्ष और मध्यप्राच्य में उत्तेजना वृद्धि जो अशोधित तैल मूल्य तीव्र वृद्धि परिलक्षित होछि। संप्रति विश्व बजार में तैल मूल्य बैरेल प्रति प्राय $120 छुई। वर्तमान से बैरेल प्रति $100 उपर व्यवसाय जारी रखिंट। यही परिस्थिति अनेक राष्ट्र अर्थनीति उपर चाप पकाई, किंतु रूसिया एथुरु गुरुत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पाउछि। वृद्धि पाउଥିବା उत्तेजना हॉर्मोन्स प्रणाली जहाज परिवहन को बाधाग्रस्त करिछि। एही मार्ग अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण विश्वर मोट तैल वाणिज्यर प्राय 20% यह गति करे। फलस्वरूप ह्रास पाइथिबा जगाण बजार मध्य तैल मूल्य द्रुत वृद्धि पाई। परवर्ती खबर नेदरलैंड यहूदी स्कूल में विस्फोरण एक सुचिंतित षड्यंत्र कहले मेयर। शनिवार सकाळे नेदरलैंड आमस्टरडाम रे एक यहूदी स्कूल विस्फोरण घटी। एथिरे स्कूल कोठा क्षतिग्रस्त होइछि। आमस्टरडाम मेयर फमके हालसेमा यह घटना को यहूदी संप्रदाय को टार्गेट करी एक आक्रमण बोली वर्णना करछन्ति। पुलिस एवं अग्निशम विभाग घटनास्थल में पहुंची तुरंत परिस्थिति को नियंत्रण को आनी। घटन कौन मृताहत खबर रही कि नहीं ताहा एपर्यंत स्पष्ट होई नहीं। यह आक्रमण एपरी एक समय होछि जेतेबेले पश्चिम एशिया उत्तेजना वृद्धि पाउछि। गोटे पटे अमेरिका इस्राएल और अन्य पटे ईरान हेजबोला मुहांमुही होछन्ति। आमस्टरडाम रे यह घटना गोटे दिन पूर्व
ରଟରଡାମରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆଉ ଭିସା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଜରିମାନା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଗତକାଲି ପ୍ରଭାବିତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିସାକୁ 30 ଦିନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏଥିସହିତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଜରିମାନା ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁବାଇ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭିସା ଏବଂ ଇ ଭିସା ପାଇଁ ଏହି ଛାଡ଼ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଘୋଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭିସା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ କେବଳ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇର ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭିସା ଏବଂ ଇ ଭିସା ଯାହାର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କେବଳ ପ୍ରଭାବିତ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ବିଦେଶୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ଆଧାରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି 2.0 ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିବ ଅନେକ ଦେଶର ଫାଇଟର ଜେଟ୍। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାୟୁ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି 2.0ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁରରେ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଅନେକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ସହ ମିଶି ଜଟିଳ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ କରିବେ। ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଭାରତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ 2024ରେ ଦୁଇଟି ଚରଣରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 6ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁର ସୁଲୁର ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବାୟୁସେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଫେଲ, ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ପେନ୍ ଓ ବ୍ରିଟେନର ୟୁରୋଫାଇଟର ଟାଇଫୁନ ଜେଟ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ମାଓ ନେତ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରିରେ ମାଓ ନେତ୍ରୀ ରାଣୀତ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସାଥୀ କମ୍ରେଡମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଡ ଡିଭିଜନର ସଚିବ ରାଣୀତା କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଣୀତା କହିଛନ୍ତି। ମାଓ ସଂଗଠନ କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ସଂଘର୍ଷକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ହିଂସା ଘଟାଇବ ଯେଉଁମାନେ ଅଟକାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରଜିତା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନକ୍ସଲ ସହ ଆମର ଲଢ଼େଇ ସିଧା ହେବ ବୋଲି ସଚିବ ରାଣୀତା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏବେ 4 ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ଚିନ୍ତାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା କାରଣରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଚଳ କରିପାରିବନି ପୋଲିସ। ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ସିଜ୍ କରିପାରିବନି ପୋଲିସ। ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ବା ଆଧାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଏଲପିଜି ବିତରକଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍.କେ. ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଯଥା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭାରତ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଧାରା 106 ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା କ୍ଷମତା ବେଆଇନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଚିହ୍ନଟ ନ କରି ପୁରା ଚଳନ୍ତି ଖାତା ବନ୍ଦ କରିବା ଅସଙ୍ଗତ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ବଢୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଶ୍ମୀରରେ ମିଳିଲା ଧୋନିଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖତରନାକ ଭିକ୍ଟର ଭନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ହେବ ଟ୍ରେନିଂ। ଭାରତ ୱିକେଟ କିପର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସେନା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ 106 ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମି ବଟାଲିୟନର ଅଂଶ ରହିବେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ନିଜର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ର ଚୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଧୋନି ନିଜର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଖବରକୁ ବିରାମ ଦେଇ ସେନା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ କହିଲେ କି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ସେନା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ଏମିତିରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ସେନା ସହିତ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏସ୍ଏଲ୍ରୁ ଓହରିଲେ ମୁଜରବାନୀ। ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ରେ କେକେଆର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ। ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଜିମ୍ବାୱେ ପେସ୍ ବୋଲର ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜରବାନୀଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଫଳରେ ସେ ପିଏସ୍ଏଲ୍ରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ 13ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ମୁଜରବାନୀ ଆଗାମୀ ସିଜନରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପିଏସ୍ଏଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଗତ ନିଲାମରେ ବାଂଲାଦେଶର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା।
परवर्ती समय उभय देश मध्य उपजिथिबा राजनैतिक विवाद को नहीं बीसीसीआई निर्देश क्रमे नाइट राइडर्स मुस्ताफिजुर को विदा करथिला। सेबेठु उक्त स्थान खाली पड़िथिला। परवर्ती खबर सोनम वांगचुक नारो एनएसए हटाइले सरकार, गृह मंत्रालय देला सूचना। सोनम वांगचुक को आश्वस्ति, लद्दाख रे अशांति रखिबाकू सरकार को बड़ उद्यम। कटकणा हटाइला केंद्र गृह मंत्रालय अर्थात गृह मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बा एनएसए अनुसार लद्दाखर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम को ऊपर लगाଯାଇଥିବା समस्त कटकणा को हटाई देछि। या सो तांको गिरफ्तारी रद्द करा जायछि। यह तुरंत लागू हेबो बोली मंत्रालय कहिछि। गृह मंत्रालय पक्षरु जारी बयान रे कहा जायछि जे सरकार लद्दाख रे शांति, स्थिरता एवं परस्पर मध्य विश्वासर माहौल बनैबा पय प्रतिबद्ध अछंती। एनएसए हटाइबा निष्पत्ति समस्तक सो आलोचना करि निया जायछि। सब पक्ष एवं स्थिति को नजर रखी सरकार निष्पत्ति निछंती। सरकार को कहवानुसार सोनम मुक्त होला परे लद्दाख रे चलिथिबा अस्थिरता शेष हेबो। सोनम गत किछि दिन धरि लद्दाख को 6ठ अनुच्छेद रे शामिल करबाकू दाबी करछंती। आउरी मध्ये लद्दाख को राज्य रे मान्यता मिले बोली से आंदोलन करछंती। सूचनायोग्य सोनम गिरफ होला परे लद्दाख समेत सारा देश रे विरोध करा जायथिला। एबे से मुक्त होला परे केंद्र सरकार एवं लद्दाखर प्रतिनिधि मंडल मध्य सकारात्मक आलोचना हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर मार्च 21 रो पुरी बेलाभूमि रे 3 दिनिया फिट इंडिया कार्निवल प्रस्तुति समीक्षा गले मंत्री। पुरीर पवित्र बेलाभूमि रे आसंता मार्च 21 रो 23 तारिख पर्यंत फिट इंडिया कार्निवल अनुष्ठित हेबाकू जाउछि। एही कार्यक्रम माध्यमरे पुरी बेलाभूमि सुस्थ जीवनशैली एवं क्रीड़ाभित्तिक सचेतनतार एक प्रमुख स्थल पलटिब। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यमरे अनुष्ठित एक उच्च स्तरीय बैठक रे क्रीड़ा और युव सेवा मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज, भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण, पुरी जिला प्रशासन, माई भारत एवं एनएसएस ओडिशार अधिकारी मानक सह प्रस्तुतिर समीक्षा करछंती। फिट इंडिया मिशन अधीन एसीआई आंचलिक केंद्र एवं एनसीओई जगतपुर द्वारा आयोजित यह कार्निभाल मुख्य लक्ष्य होछि शारीरिक सुस्थता को साधारण जनता निमंते एक नियमित अभ्यासर परिणत करबा। परवर्ती खबर अंतर्जातीय स्तर अपमान पाइला पाकिस्तान, रागरे नियाबाण पीसीबी। आईपीएल 2026 आरंभ होगा पूर्व कोलकाता नाइट राइडर्स दल मुख्य खबर पलटिछि। गोटे पटे हर्षित राणा आघात जोगु टूर्नामेंट बाद पड़िछंती, अन्यपटे जिम्बाब्वेर ब्लेसिंग मोजारबानी केकेआर रे जोग दैछंती। मोजारबानी को यह निष्पत्ति पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रोधित करिछि, कारण जिम्बाब्वेर पेसर आईपीएल चुक्ति ग्रहण करबा पई पीएसएल रो बाद पड़िछंती। यह उल्लेखनीय जे ब्लेसिंग मोजारबानी कोलकाता नाइट राइडर्स दल रे मुस्ताफिजुर रहमान को स्थान नैछंती। बीसीसीआई रो निर्देश पर केकेआर द्वारा रहमान को मुक्त करा जायथिला। वर्तमान पाकिस्तानी चैनल जियो सुपर रो एक रिपोर्ट अनुसार पीसीबी परिस्थिति रे एते क्रोधित जे यह ब्लेसिंग मोजारबानी को विरोध रे आईनगत कार्यानुष्ठान आरंभ करबा को प्रस्तुत होछि। परवर्ती खबर विधानसभा रे धर्मांतरीकरण विरोधी बिल आगत कले महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र रे धर्मांतरीकरण रोकिबा को बड़ पदक्षेप नेछंती बीजेपी नेतृत्वाधीन महायुति सरकार। महाराष्ट्र सरकार शुक्रवार विधानसभा रे धर्मांतरीकरण बिल आगत करछंती। एथिरे 7 वर्ष जेल दंडादेश सहित 5 लाख टंकार जरिमाना व्यवस्था मध्ये रहिछि। द्वितीय थर एपरि कले 10 वर्ष जेल दंड सहित 10 लाख टंका जरिमाना व्यवस्था रहिछि। बिल परे आसंता सोमवार विधानसभा रे आलोचना हेबो। धर्मांतरीकरण विरोधी बिल अनुसार जेकोसी व्यक्ति किबा गोष्ठी अन्य धर्म परिवर्तन करबाकू किबा ग्रहण करबाकू चाहतिले 60 दिन पूर्व संपृक्त कर्तृपक्ष को नोटिस जारी करबाकू पड़िबो। या परे संपृक्त जिल्लार जिलापाल नोटिस प्रकाश करबा सहित या परे आपत्ति और परामर्श लड़ी परिबे। यदि व्यक्तिकर कोनोसी संपर्कीय आपत्ति उठाई थांती तेबे पुलिस ए व्यक्ति एवं अवैध धर्मांतरीकरण रे संपृक्त अन्य मानक विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबार अधिकार पाइबो। परवर्ती खबर स्कूल बहिरे स्मृति मंदना को कहानी। भारतीय महिला क्रिकेट दलर तारका बैटर स्मृति मंदना लौढ़ा बैटिंग पर जेतिके प्रसिद्ध निजर व्यक्तिगत जीवन पर अनेक समय चर्चा रही था, किंतु एबे से भिन्न एक कारण पर चर्चा को आसी। एक पंचम श्रेणी सेमिस्टर 2 विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बही स्मृति को कहानी स्थान पाई। बहीटी को ओरिएंट ब्लैक स्वान पक्षर प्रकाश कर स्मृति मंदना ऊपर आधारित हो पंचम श्रेणी अध्यायटे जड़े छोटा पिला कहानी कहे स्मृति को सफलता विषय पितामाता जाना पाए। यह अध्याय जड़े अंतर्जातीय क्रिकेटर भाव में मंदना को सफलता और पारिवारिक पृष्ठभूमि विषय आलोचना कर एक साधारण परिवार आसी भारतीय क्रिकेट रे जड़े सुपरस्टार होगा पर्यंत यात्रार एक विस्तृत वर्णना रही। या सहित संघर्ष आत्मविश्वास संपर्क में उल्लेख रही। परवर्ती खबर अमृतसर में आईएसआई आतंकवादी मॉड्यूल पर्दाफाश 2 गिरफ। अमृतसर ग्रामीण पुलिस पाकिस्तान गोइंदा संस्था आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल और सीमा पार अस्त्रशस्त्र चालाण मॉड्यूल पर्दाफाश करछि।
पुलिस 2 जन को गिरफ्त करने सहित विपुल अस्त्रशस्त्र जबत करिछि। जबत अस्त्रशस्त्र रे मैगजीन सहित गोटे AK-47 राइफल 36 कैट्रिज और 3टी अत्याधुनिक 9mm पिस्तल रहिबा पंजाब डीजीपी कहछन्ति। प्राथमिक तदंतर अभियुक्त विदेशी हैंडलर सहित सामाजिक गणमाध्यम जरिए लिंक रे थिबा जणा पड़िछि। विदेशी मॉडल उग्रवादी चिंताधारा और भारत विरोधी प्रचार रे संपृक्त थिबा जणा पड़िछि। पुलिस एक एतला रुजु करी घटनार तदंत करुछि। परवर्ती खबर निशामुक्त पंजाब गढ़िबाकू बीजेपी को गोटे सुजोग दियो। अमित शाह पंजाब रे आसंता वर्ष विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबाकू थिबा बेले बीजेपी एबेठरू राज्य में प्रचार अभियान आरंभ करतिछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह शनिवार एठारे प्रचार अभियान आरंभ करी लोकमानकू 2027 विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी को क्षमता को आनिबाकू निवेदन करछन्ति। शाह कहछन्ति जदि पंजाब को केही निशामुक्त करिपारन्ति से होछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तांको दल। आज पंजाब ऋणग्रस्त ड्रग्स धर्मांतरीकरण दुर्नीति और गैंगस्टर को आतंक पीड़ित मगार किली चाहलान गाँव में परिवर्तन रैली को समर्थित कर शाह कहते पंजाब लोक मैंने कांग्रेस पार्टी अकाली दल और आम आदमी पार्टी को अनेक सुजोग देते एबे से बीजेपी को गोटे सुजोग देवे कि आम पंजाब रे परिवर्तन आनिबो। परवर्ती खबर महिला फुटबॉल एशिया कप सेमीफाइनल में पहुंचला चाइना। ताइवान को 2-0 गोल रे परास्त करी गत थरर चैंपियन चाइना महिला फुटबॉल एशिया कप सेमीफाइनल में प्रवेश करने सह 2027 विश्वकप पर योग्यता अर्जन करिछि। दल वर्तमान आयोजक ऑस्ट्रेलिया सह मुकाबला करिबो। शनिवार खेलाଯାଇଥିବା ଏହି मैच 90 मिनिट खेल गोल शून्य रहिथिला। अतिरिक्त खेल तृतीय मिनिट रे ताइवान रो साओ जिक्वेन को गोल बल रे चाइना प्रथमे 1-0 गोल रे अग्रणी लाभ करथिला। परे ताइवान 118तम मिनिट रे युनघुई चेन को गोल रे चाइना 2-0 गोल में विजय लाभ करथिला। परवर्ती खबर मार्च 15 किट विश्वविद्यालय रे 26तम युवा जातीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप। किट विश्वविद्यालय में मार्च 15 आरंभ हेबो 26तम युवा जातीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप। उभय पुरुष और महिला वर्ग रे चैंपियनशिप हेबो। भारत रे प्रथम थर पई किट विश्वविद्यालय रे एका संगरे 6टी इंडोर कोर्ट रे खेलिजिबो युवा जातीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप। भाग नेबे 30टी राज्यर 1200 युवा खेलाड़ी। किट बिजू पट्टनायक इंडोर स्टेडियम रे चली जोरदार प्रस्तुति। विभिन्न राज्यर खेलाड़ी माने आज पूर्व प्रस्तुति मैच खेली। आसंता काली किट इंडोर स्टेडियम रे एही चैंपियनशिप उद्घाटन समारोह रे अनुष्ठित हेबो। ओडिशा वॉलीबॉल एसोसिएशन और किट विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन सहभागिता रे एही चैंपियनशिप आयोजन करा जाउछि। मार्च 15 20 तारिख पर्यंत चलिबो।